अमरपुर बखाक्सनि कचाम स्पोर्ट टीचर सुबुत घोष तै बिहेक सन्दा घोषनि बसला कुसु सिलासरी रेमचिनि रोंनकनि हिस्ट्री टीचर प्रसेनजित घोषनि खरकसा सुसु बसला दीपायन घोषनि आचेमा सालनो रोकसावै कायसा थैरमा सिखाथाय संसाजाका फार्सानि दिबनि दामचिनि तामा जरा अमरपुर मोटर स्टैंड रूट गानानि ट्राई जंक्शन आमसायो बायथांनि नगनो फितारामानि बिसिंतै अथैरमा सिखाथाय संसाजाका पान्दानो फितारामानि बिसिंतै चेंगै रोखा बखाक्सनि राष्ट्रपति पुरस्कार मानजाक रोंफोरोंनाय परिमल चंद्र दास तिनो थैरिमा सिखाथाय पान्दावो जतय खरक नैचि थैयाफारका এখানে প্রসেনজিৎ যে ছেলের জন্মদিন উপলক্ষে একটা ছেলের মঙ্গল কামনায় এই রক্তদান সামাজিক যে কাজ এটা সে অনুষ্ঠিত করেছে। আমরা ছেলের ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনা করি এবং সেই সাথে যারা রক্ত দিয়েছেন তাদেরকেও অভিনন্দন জানাই এবং আমাদের আশা তার এই সামাজিক কর্মসূচি সফল হোক, এটাই আবেদন। 20 জন রক্তদান করেছে। আপনার নাম? আমার নাম পরিমল চন্দ্র দাস।